በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ዝተኸበርኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ኮይንኩም እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይትከታተሉ በቲ ዘለኹም ዓድን ትጥቀምሉ ሰዓትን ከመይ ውዕልኻትኩም ከመይ ሓዲርኻትኩም ከመይ ኣምሲኻትኩም ከመይ ኣርፊድኻትኩም አሜን። አምላክና እግዚአብሔር ዛሰዓት እዚኣ ልክንመሃር ቃሉ ልክንሰምዕ ቃሉ ስሙ ልክንምስክር ዝፈቀደልና እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስካብ ኣጽናፈ ዓለም ዝተኸበረን ተመስገነን ይኹን። ዝገስጽ እግዚአብሔር እዩ፣ ዘምህር እግዚአብሔር እዩ፣ ምስጢር ዝገልጽ እግዚአብሔር እዩ። ለሁላትና እግዚአብሔር አምላክና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። አይቴ ሃሎከ አበይ ኣለኻ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 9። እዚ ቃል እዚ አልዕልና ክንመሃር እግዚአብሔር አምላክና ይፍቀደልና። እዚ ቃል እዚ አልዕልና ንመሃረሉ ዋና ርእሰ ዓላማ አበይ ከም ዘለና ምስመን ከም ዘለና ላበይን ኸይድ ከም ዘለና ህይወትና እንምርምረሉ ክፍለ ትምህርቲ እዩ። ኣብዚ ርእሲ እዚ የልዕልና ሰለስተ ነገራት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ መን እዩ ዝእልሽ ዘሎ? ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ዝእልሽ ዘሎ መን እዩ? ካልኣይ እቲ ዝእለሽ ዘሎ ዝጠፍአኸ መን እዩ? እቲ ሳልሳይና መጨረሻን ኣንሕናኸ ኣበይ ኢና ዘለና ዝብል ሰለስቲአን ኣሕፅር ኣቢልና ከምና እግዚአብሔር አምላክና ምስ ኩላትና ይኹን። አይቴ ሃሎከ ኣበይ ኣለኻ። እዚ ቃል እዚ ልተናገሮ ፈጣሪ ዓለማት ካብ ዘይምንባር ላብ ምንባር ዘምፀአና ኣብዚ ብሂወተ ስጋ ዝሕልወና ዘሎ ዕድመ ምስ ጥዕና ሂቡ ዘንብረና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ። እዚ ቃል እዚ ክናገር ዝኸኣለ ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚርና ምዕራፍ 3 ኦሪት ዘፍጥረት እንድሕረ ንብና ኮይና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ዓለም ፈጢሩ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ካብ ሰንበት ጀሚሩ እስካብ ሓሙስ ዘሎ ኩሉ ፍጥረታት ምስ ፈጠረ ኣብ መጨረሽታ ዕለት ዓርቢ ለአዳም ኣቦና ፈጢሩ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ክብርን ሃብትን አነባበራ ጽቡቕ ኑሮ ሰላማዊ ኑሮ ልክነብር እግዚአብሔር አምላክና አዚዝዎ። ነገር ግን ካፍቶም ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኣብ ቁጽሪ 1 እንድሕር ተመልኪትና ካፍቶም ዝፈጠሮም ፍጥረታት ሓደ ኣርዌ ምድሪ ዝተባሃለ ወይ ተመን ላበልና ንጽውዖ ጥበበኛ ብልህ ነበረ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኣዳምን ሔዋንን አነባበራ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ለ7 ዓመት ለኣክል እውን ሓልዮሞ ስለ ዝነበሩ ዲያብሎስ ግን ኣቐዲሙ ስሒቱ ወዲቁ ወሪዱ ስለ ዝነበረ ብዙ ያቕኒእዎም ኣብ ኣርዌ ምድሪ ሓዲሩ ለአዳም ኣቦና ክፋታተኖ ጀመረ። እቲ ኣርዌ ምድሪ ድማ ለሔዋን ኣደና ከምዚ ክብል ጠየቃ፣ ብሓቂ ድዩ ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ኣብቲ ናገነት ለሎ ሃፍቲ ኩሉ ተዋሂብኩም ኩሉ ተፈቂድልኩም በላ። እወ ኩሉ ተፈቂድልና ኣብዚ ንነብረሉ እንበልዖ እንሰትዮ ኩሉ ተፈቂድልና እዩ ኢላ ትምልሰሉ ተላ። ነገር ግን ካፍቶም ዝፈቀደልና ሓንቲ ዕፀ በለስ ዝተባሃለት ልከይንበልዕ ግን ከልኺልና እዩ ኢላ መልሲ ሃወቶሞ። እሱ ድማ እዚስ እግዚአብሔር ከምኡ ከይትኾኑ ስለ ዝፈልጥ ንዓኻትኩም ልዕልናኹም ስለ ዘይደሊ ክብርኩም ስለ ዘይደሊ ማዕረግኩም ስለ ዘይደሊ ስልጣንኩም ስለ ዘይደሊ ዳ መንበር እሳ ብምውላዕኩም ኣይትወድቁን ኢኹም ምስኡ ማዕረ ስልጣን ክህልወኩም እዩ ዝብል መታለሊ ቃል ተጠቂሙ እዚኣ እንድሕር በሊዕኹም ኩሉ ክግለጸልኩም እዩ ኩሉ ትረኽቡ ኢኹም ትለዓበየ ክብሪ ትለዓበየ ስልጣን ክትረኽብዎ ኢኹም ዝብል መታለሊ ቃል ተጠቂሙ ለሔዋን ኣደና እዚ ቃል እዚ ተናጊርዋ። እዚ ምስተናገራ ሔዋን ኣደና
ግልጽ መስበለት እቲ ተኸልኺሎም ዝነበሩ ለከይበልዕዎ ተኸልኺሎም ዝነበሩ እጽ ጥዑም መሲሉ ጽቡቕ መሲሉ ለዓይን ማራኻ ኮይኑ ተራእያ ስለምንታይ እቲ ቃሉ ስለልተቀበለቶ መጀመርያ እቱናቱ ቃል አውሽጣ ስለዘስረጸቶ እዚ ምስበሉ ሔዋን አደና ምስ አዳም አቦና ኮይኖም ላፍቲ ዕፀ በለስ ክበልዑ ቀረቡ አላ እስመ አምር እግዚአብሔር ከመ አመለተ ትበሉ እምኒሆ ይፈታህ አይንቲኩም ወተከውኑ ከመ እግዚአብሔር ወተአምሩ ሰናየ ወእኩየ እዚ ቃል እዚ ይለታለሎም እግዚአብሔር ስለዝፈለጡ እዩ እሱ እንድሕር በልዕኹም እትትሸፊንኩም ለሎ ክግለጸልኩም እዩ ኩሉ ምስጢር ትፈልጡ ኢኹም ከም እግዚአብሔር ትኾኑ ኢኹም خفون صبقون كتفلطيهم إيلو اتقال زي مس نغرا او وشطا مستوهاده وسوريت بسيت كما سناي اس لبلي سناي اتا سبيتي زي مسرع زي مسمعت يتي اس توصبلس فوريو صبقو لكتريو صبق خوينو لكتبلع لغومجي خوينو ترايا سلامنتايسي ناي سيطان قال سللتوهادا او وشطا كبلعيه زبل منفس سلاز حدرا ስለዚህ ክለቲኦም ድማ ከይዶም እተጸበለስ በልዕሞ እቲ ዓይንኹም ክግለጸልኩም ይልተባለ ተገለጸሎም ሕማቂ ጽቡቂ ምርአይ ጀመሩ እግዚአብሔር ንዓአቶም ጽቡቅ ክዳን ይኸድንዎም ነይሩ ከም ፀሐዮም ዘንጸባርቁ ነይሮም ብሩሃት እዮም ነይሮም ነገር ግን ዓይኖም መስተፈተሐሎም ዕራቀቶም ምዃኖም ተረዱ ጥራሕ ዘባኖም ምዃኖም ተረዱ كل ነገር ከምሳአንዎ ተረዱ እዚ ምስጨነቆም ካፍቲ እጽ ቆጽሊ ቀንጤዎም ሰፊዮም ተገልሎም ተዓጠቁ ሓፍረቶም ምሽፋን ጀመሩ ቅድሚ ሓፍረት በሃል ነገር ኣይነበረን ሓፍረት ድሕር ስሕተት ይመጽዩ ከዚ ልዙእ እምባር ኩላትና ሕማቅ ተሰርሕ ተለና ለሕፍረና ዘሎ ተጥፍእ ተለና ንሓፍር ለለና ንስቀቅ ለለና ካብዚ ተጀሚሩ ዕጣቅ ገበሩ وسمو قال እግዚአብሔር እንዘ ያስነሱ ማእከለ ገነት ፍናሰርክ ምስተጋገዩ መሰጥፎ አምሸት አብሰርኪ ድሕር ሰዓት ናይ እግዚአብሔር ከቶ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ሰምዑ እናንተን ቀሳቀሰ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይጉምኒዮም ስለዝነበረ እግዚአብሔር በረዲዮቱ በአካል ወን ላወረደ ይጉምኒዮም የናጋገሮም ስለዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ሰምዑሞ አዳምን ሔዋንን أفتي مأخل جنة لله أصوات تحاوؤ سلامنتاي خفوق سلازجورو عطيا سلازجورو طفات سلازجورو أبك أدمي فتاري أو لبل سرح سلازي سرعو اتلت أززوا سلازت فوق تحاوؤ مو وصوّو እግዚአብሔር ለአዳም ወይቤሎ አይቴ ሃሎከ አዳም ትረሰተ ምርተናዘዩ እግዚአብሔር አዳም አባያለኻ በሎ ደቅ እግዚአብሔር ክነስተውዕሎ ዝግባና አበ እየዘለኹ ኢልኻም ሒሳብ ይድልዩ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አበየለኻ ይብል ምስመን አለኻ ምስመን ትኸይድ አለኻ ምስመን ትውዕል አለኻ ምስመን ትመኸር አለኻ ናይ እግዚአብሔር ሕቶ እዩ ኩሉ ጊዜ ስለምንታይሲ ምስ እግዚአብሔር ተተማኺርካ ኩሉ አሎ ካብ እግዚአብሔር ወፃእ እንተ ኸድኻ ግን ዕርቃንኻ ኢኻ ትወፅእ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እንድሕር ጥሒስካ ግን ሓፍረት እዩ ዝላበሰካ ሓፍረት ኢኻ ትለብስ سلال حفروا بجوهم بسرحهم سلال حفروا يوم أبونان أدينان عرقانهم وصيهم قصلي استعاطوا أجر أسوء للتحاوم أدم أبي الله خائلو أدم دماكم زي كبل ملسلو ناتخاسم دمسي مسمعه أفتقنت مالا لستلها مسمعه فريحة عراقتي سلال زخنه فريحة إياه إلو ملسلو ويبيولو እግዚአብሔር منو أيداك كما أراك أنت عراقت خامخانخا من ردئك من نجيرك من فليتك عراق خامخانخا رحزبان خامخانخا توارد خامخانخا من نجيرك بلو حبيبي حتى بعلي يترديو بتل صرح يترديو صبقت صرحت لك حبو سيخات تخون حماق صرحت لك كل جزء ጭንቁኻ حفور خالت تخون ورودي خالت تخون قنع الخا كثري أي جبرك كاني سلامنتاي تجبرخا زبالا شغم خانخا بحلو لحتى لب زقمت الخا እግዚአብሔር አውሽጥኻ መስተው على أي مراسل زلو كاب እግዚአብሔር كاب لبها كتحب أصل زيت እግዚአብሔር ክትመሃረሉ ክትፈልጥ ኢሉ አውሽጥኻ መስተው على أي مراسل زعدلك ስለዚህ ፈጠረልካ ካው በኃይልክ ወጽእ እንተይልካ ኩሉ ጊዜ እንሐፈርካ ይኸልት ነበር
ስለዚህ መን ነጌርካ ዓላቆትካ ምዃንካ መን ነጌርካ ካፍቲ ዝኣዘዝካ ከይትበልዕ ኢለ ዝኣዘዝካ ዶ በሊዕካ ኮይንካ በል ካፍቲ ዝኣዘዝካ ዲኻ በሊዕካ ኣዳም ድማ ከምዚ ክብል መልሲ ኣቕረበ ምኽንያት ኣቕረበ እወ በሊዐ እታ ካልእትካ ክትኮነካ ኢልካ ረዳትካ ክትኮነካ ኢልካ ዝሃብካኒ ሰበይተይ ኣስሒታትኒ ኣብሊዓትኒ ኢሉ እግዚአብሔር ድማ ላብ ሔዋን ለምንታይ ከምዚ ገይርኺ እንትብላተሎ እሳውን ኣርየ ምድር ኣስሒታትኒ ኢላ ምኽንያት ኣቕሪባ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ቃል ኣሎ ተጥፍእ ተለና ባዕልና ለባዕልና ልምትላል ባዕልና ለባዕልና ልምጽንዕናዕ ክንብል ምኽንያታት እንደርደር ኢና ለምንታይ ተጋጊኻ ትባሃል ተሎ ኣዳም ኣቦና ምኽንያት ኣቕሪቡ ነይሩ ሔዋን ኣስሒታትኒ ኢሉ ሔዋን እውን ምኽንያት ኣቕሪባ ኣርየ ምድር ኣስሒታትኒ ኢላ ነገር ግን ኩሎም እዮም ወጻዕቶም ተቐቢሎም ኣዳም እውን ለምንታይ ኣዘዝኸካ ድየ ኣቐዲመ የረዳእኽካ ድየ ለምንታይ ብቱ ግዜያዊ ነገር ጎምጂኻ ለምንታይ ኣናይተይ ቃል ንሃለየ ናፈጣሪኻ ቃል ንሃለየ ለምንታይ ኢኻ ናይ ሰብ ቃል ሰሚዕኻ ትታለል ናፍጥረት ቃል ሰሚዕኻ ናፍጥረት ምትላል ሰሚዕኻ ለምንታይ ኢኻ ትጋገብ ለምንታይ ከምኡ ትኸውን ብቱል ተዋሃበካ ኣስተውዓሊ ኣእምሮ ለምንታይ ኢኻ ብኡ ኣስተውዒልካ ኣይኸውንን ዘይበልካ ለምንታይ ኢኻ ናይ ካፍትናተይ ቃል ናይ ሰብ ቃል ኣብሊጽኻ ካፍትናተይ ትእዛዝ ልቱ ግዜያዊ ልብላዕ ለምንታይ ኢኻ መሪጽኻዮ ብዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ለኣዳም ቅጽዓት ይሂብዎ ሔዋን እውን ብምኽንያታ ኣይዳሓነትን ኣርየ ምድሪ እውን ብቱል ገበረቶ ልኩሎም ተፈሪድሎ እግዚአብሔር ወይቤሎ እግዚአብሔር ለአርየ ምድር እስመ ገበርኮ ለዝንቱ ግብር ርጉመ ኩን እምኩሉ እንስሳ እዚ ስራሕ እዚ ስለልሰራኻ ስለለታለልኻ ስለለጥፋእኻ ካኩሉ እንስሳታት ልተረገምካ ኩን ብሕቆኻ ብዝባንኻ እናተፋሕኻ ክድ መሬት ብላዕ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ ኣፍታ ማእኸል ሰበይትን ኣብ ማእኸል ኻል ለተጻረረ ህይወት ክኸውን እዩ ኣብ ማእኸል ዘርእኹም ልተፈላለየ ክኸውን እዩ እስኻ ሰኾነ እግሮም ክትነክስ ኢኻ እሳቶም ከዓ ርእስኻ ክቕጥቁጥኻ እዮም ኢሉ ለኣርየ ምድር ረጊምዎ ለሔዋን ኣደናውን እዚኣ ስለ ዝገበርኺ ታእ ስለ ዘድመምኽያ እስኽውን ኣብ ሕርሲ ይኹን ኣብ ጽንሲ መከራ ስቃይ ዝበዝሐክ ይኹን ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅጽዓቱ ኣውሪዱ ለኣዳም እውን ከፍ ኢልካ ልትረኽቦ ነበርካ ረጊዕኻ ልትረኽቦ ነበርካ ብነፃ ብደስታ ልትረኽቦ ነበርካ ጽዕርኻ ግዕርኻ ደኺምካ ወሪድኻ ወፂእኻ ወዝኻ ፍሲስኻ ብላዕ ተባሂሉ እዚ ቃል እዚ ካብ ምንታይ እዩ ተረኺቡ እንታይ ኢልና ካብ ስሕተት እዩ ኣበይ ከም ዝነበረ ብዘይምፍላጡ ኣዳም ኣቦና ኣበይ ከም ዝነበረ ስለ ዘይፈለጠ እዩ ትምስእለሉ ጸጋ ስለ ዘይተረድኦ እዩ مسؤول هافتي سلزي تردوي اتعدلو سلزي تتقاملو لشوعة عامات ملو حلي وخبير اللزنبرة بشلل تنت سلزرأيو نعقو سلزرأيو خالي سلزقام جيئيو اندحر كافتو فقاد التوها بكا وصيخا وينخا ايقواني خالي اكتوسد اتولنا بركايو زوسد لخا تولنا بركايو لتأفل لزي ينبارك زيابهير أملاقنا هابي اللخا أدام زولو تأفي ويقونن سين ويقوني أبي كم زل يفلت يقو بعلن دو يقمتوه السو يكرنا عالم بملؤهم هذا عالم بأراهو عالم بملؤهم أما أخل إيدينا زيابهير أو قصة صوشتيو نجرجن أبي اللخا إلو تحتت له أبها ميل ولا تحساس بانيها أبها ميل ولا سرح اللخا انتي تسرح اللخا انتي سرحها أنا إذا أزوجك أنتي سرح خيول اللخا انتي خزد يحشكا اتقدم زخت لها وخكاس أجدا يبلس اتخزر خيف خيول اللخا اتي مسبر خان خلالا مسلم سخالنا هاللخا مسكبر خان هاللخا دا يحيز خزر عراقت خان هاللخا سلازي كافت برهان لمن تاي وزيخا كافت كبر لمن تاي وريدخا إيلو تحتت البيو أبا ياللخا ديك እግዚአብሔር أو ذيك نستوعب لزقب بأننا الترس زي تلعلت لنا أبا ياللخي اللوي أبا ياللخا أبا ياللخم كان هصان اسكان شماغله لبملؤ زحتت قالي ازي اتلحاتت أبا ياللخا زبله أملاخنا እግዚአብሔር ازي بتشا يخوني قزون أو أريز فطرة معراف 4
ቁጽርት ሽዓተ እንድሕር ኢና ኮይና እግዚአብሔር አምላኽና ለአና ልደቅ ሰባት ኩል ግዜ ሓለው አይፍለየና ኩል ግዜ ይሕልወና ኩል ግዜ ይጉደየና ኩል ግዜ ምሳና ይዝነብር አምድቃስና አምልዓልና አምንቅስቃስና ሁሉ እግዚአብሔር አውጎድናል እግዚአብሔር ምሳና አለ አንሕና አዳራሹ ኢና መሕደሩ ኢና ካውናቱ ሕግ ዘይወፀ ኩል ግዜ ኣብ ጽላል እግዚአብሔር ይዝነብር ከዝውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጽር 9 ከምዚ ልብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ለአዳምን ለሔዋንን ምስተጋገዩ ዕራቆቶም ምስወፁ ለምድር ወረዱ ተባሂሎም ምስተባረሩ ሓዳር መስሪጦም መውላድ ምዝማድ ጀሚሮም ካፍቶም ለወለድዎም ለዘመድዎም ግን ካብኣቶም ውን ሓደ ጥፋተኛ ተረኺቡ እዚ ድማ ቃየልን ኣብየልን ተባሉ ትውለዱ ተለው ቃየል ለሓው ለኣብየል ቀትልዎም እሱ ውን ከምትና ያቦና አዳምግዚያዊ ጥቕሚ ክብል እዩ ብሰበይቲ እዮም ተባይሶም ብቶም ምድራዊ ነገር እዮም ተባይሶም አዳም አቦና ልቲግዚያዊ ጥቕሚ ክብል ክብር ክረክብ እየ ክብል ንሓይል በይነይ ክብል ተዋሂብ ወለሎ ጸጋ ብሸለልትነት ከም ዘጥፍኦ ኩሉ ቃየል ውን ለግዚያዊ ክብር ክብል ለሰበይቲ ክወስድ ክብል ንሓው ለኣብየል ቀትልዎ ለዚዩ እቲ ሓው ዝቀትል ሓፍቱ ዝቀትል አቦኡ ዘጭበርብር ናዚ ክፍል ይዝረክብ ማለት እዩ ናዚ መንገዲ ይተኸተልሎ ማለት እዩ ስለዚ አውዚ ውን ቃየል ለኣብየል ምስ ቀተሎ እግዚአብሔር ምስቶም የዋሃን ምስቶም ቁንዓት ስለዝኾነ ኣብ ሕጉል ማላለስ መጉናዩ ዘየቋርጥ ስለዝኾነ ናይ ኣብየል ደም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠሪዑ ከምዚ ክብል ድማ ፀውዑ ቃየል ቃየል ኣበያሎ ኣብየል ሓውኻ ኢሉ ጠይቕዎ ኣበያሎ ለመን ለኣብየል ልትቁንዕ ልትየዋህ ስለምንታይ አቀዲሙ መስዋዕት ኣብየል ስለልተቀበለ ልቡ ንጹህ ስለዝነበረ ቁኑዕ ስለዝነበረ በሐቅ መንገድ እግዚአብሔር ይማላለስ ስለዝነበረ ናይ ኣብየል ሞት ስለዝሕዘነ እግዚአብሔር ናይ ኣብየል ጥፋት ስለዝሕዘነ እግዚአብሔር ቃየል ኣብየል ኣበያሎ ኢሉዎ ኣነ ድየ ናይ ሓላዊ ኣብየል ኢሉ መልሲ ሂብዎ እንድሕር ዘይትሕልዎ ለምንታይ ቀቲልካዮ ናይ ሓውኻ ደምኮ ኣብ ቅድሚ መፁ ይጠርዓሎ ስለዚ ኣበያሎ ኢሉ ሓቲቱ ስለምንታይ ኣበያሎ ልብለሎ ለምንታይ ቀቲልካዮ ማለት እዩ ለምንታይ ጥፋት ሰሪሕካ ማለት እዩ ናይ ኣብየል ደማኡ ይጠርዓሎኮ ታነብስኩም ምስ እግዚአብሔር አላ ኣብ ሕቁፍ እግዚአብሔር እኮ አላ እዚ ታዩ ለምህረና ኩሉ ግዜ ለገውኔና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዘይፍልየና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዝሕልወና ምዃኑ የረድአና ንመሃረሉ ማለት እዩ ከዝውን እግዚአብሔር ብረድኤት ኣይተፈለየናይ ኣበያለኹም ይብለናል እቲ ልእልሽሎ መን እዩ እንተይልና እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ልእልሽለኸ መን እዩ لفت خلق يخفال تغتلنا لإلا شلا منيو أنا نسختكمن آدم وكلنا إنا لنا هيوان وكلنا إنا لنا آدماوياننا هيواناوياننا كواتهم استرخبنا إنا ناتاتهم نايبركم فريئنا نايكرسون فريئنا سلازي لمن تأيو مإلا شاد لي وانتيلنا سلال تفعنا كم من قدو سلازي وصعدا فقاد እግዚአብሔር ስለልጣሐስና ስለዚህ እንእለሽ ለለና አንሐና አይና እትተአላሺ ልጠፈ አዳም አቦና እዩ ኣብየል ለምንታ ላበኸይዱ ትብልተሎ ንዓብየል ይኾነ ይዘሎ አለሽኡ ለምንታ ይጥፊኻ ቃየል ማለት እዩ ለምንታ ይበድልኻ ቃየል ማለት እዩ ኣብየልማ ኣብ ሕቁፍ እግዚአብሔር ይዘሎ ለምንታ ይጥፊኻ ለምንታ ካፈቃደ ይወፂኻ ለምንታ ካሕገ ይወፂኻ ለምንታይ መንገድ ጸልማት መሪጽኻ ትብለተሎ እዚ ድማ ለእለሽ ለሎ አዳም አቦናን አዳማውያን ደቁንና እዚ ድማ እቱ ኻልኣይ ክፋል እዩ እንድሕር እቱ እግዚአብሔር በቃሉ ልትናገሮ ዘአለሾ አዳም ኮይኑ አንሕና ወንድሕር አዳማውያን ኮይና እቱ ሳልሳይ ክፋል አንሕና ኸበይን ይለለና አውዚ ኢና ስፊሕና ክንሪኦ ልግበአና አውዚኡ አማሳጤርና ላብ ህይወትና ክንሪኦ ልግበአና አዳም በደለ ሔዋን በደለት ቃየል በደለ አየጽድቀና እሳቶም እግዚአብሔር በረድኤቱ ክሒሱ ወዱ ልኢኹ ወሪዱ ተዋሪዱ ተሰቂሉ ስጉ ቆሪሱ ደመፍሲስ አድሒንዎም ለአናውን መምርሒ ይብናዩ አድሒንናዩ ኻልኣይ ላፍቱ መጽወድሱ ላፍቱ ሻገናሱ ኸይናአቲ አናህና ኸበይና ዘለና ኣብቲ ግዜ እዚ አዳም አቦና ትእለሽ ተሎ ኣበየለኻ ትበሃል እንተሎ ተሓቢኡን እዩ ታይ ስለዝገበረ ስለዘጥፈ በደለኛ ስለዝኾነ ጥፋተኛ ስለዝኾነ
أو بتشا يخوني إجزافير ألشوا أبجنت بتشا يخوني لوز مدرزي مسورة آدم وريد يو كريستوس توليد يو آدم لتشعنت مئتي ثلاثة عمت مستقمت مكابر وريدو كريستوس قامس مكابر وريدو آدم لابسيو المسورة ده كريستوس قعب على عربة الشعة ساعات لابسيو الوريدو ألشوا نعنا لإلشنا خازقة أنا النسقاتهم أبي لنا أبي لك حفتي حوي خبي لك ولدي أبي لكم أبينا نبر لنا مسمننا لنا إكدنا نتايو تلمنا نتايو نتاي لسرحنا صنحنا خازقة هاي نسرح لنا لقد ميتخ هاي كنسرح يقبأنا كاب أبي نمهارو نتايو كاب أدم نمهارو نتايو أفتو على شازي أنحنا منونا أفتو التفادنا أفتو زلو እግዚአብሔር ቀትርን ለይትን ሁሉ ጊዜ ካባና ሐለው አየቋረጸን ቅዱስ ዳዊት ተናገርተሎ ኖ እስራኤል እትልሕልወካ አይድቅስን ሐላዊኻ ጽንዑዩ ብርቱዑዩ ስለዚህ ንዑ ተኸተሊ አነ ንስኻቱምካ አበይና ዘለና አፈር እንድሕር ሃሊና ኮይና ማእደ እግዚአብሔር እሱ እዩ ምስ እግዚአብሔር የናኒና ማለት እዩ አብናይ ጸላዳ ግን እግዚአብሔር አይረከብን أبتعبيت ندحر هالنا እግዚአብሔር አው ይረከብን أبتحتنا ندحر هالنا እግዚአብሔር ምሳና አለው أمسمع ندحر هالنا እግዚአብሔር ምሳና አለው እሱ መስማዕ ይልፈቱ እሱ ምርድዳ ይልፈቱ أماتي أبلقواس ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምረና እንተርኢናዮ ከምዚ ይዝብል እግዚአብሔር አምላኽና ለብዙ ዓለም እዚ መጽኡ ለአና ለሃጣን ለበደለኛታት ክንደይ ለአከል ከም ዝፈትወና ክንደይ ለአከል ከምልእልሸና ተረዳና ተሎ አውዝ ምድርዚ ወሪዱ እንተወሊዱ ለምህረና ሃለው ምስቶም ሃጣን መጸባሃን ልባሃሉ ሰባት መስአቶም እንጀራ ይበልዕ ነይሩ እቶም በደለኛታት ግን ይሐሚዎ ነይሩ ምስቶም በደለ ኃጢያታን ልባሃሉ ርኹሳት ልባሃሉ ይበልዕሎ ይሰትል ኢሎም ሐሚየት ጀሚሮም ክርስቶስ አምላኽና ግን ከምዚ ክብልዩ መልስሉ ለብዙ ዓለም ዚ ለመጻእ ሁሉ ሓጣን ላብ ንስሓ ከምልስንበር ልጻድቃና ይኹን ኮይኑ መጻእ ካባኻትኩም ሓደ ሰብ 100 ባግዕ ዘለዎ ካፍተን 100 ሓንቲ እንተጠፈአቶ 99 ገዲፉ ዳይ እልሻን ምስረኻ ባዕኻ ደስ ይልዎ ጎባብቱም ሓዙ ተጸዊዑ እታል ጠፈአት በግዒ ረኺበያ እየሞ ንዑ ተሐጎሱ ይብሎም ስለዚህ እግዚአብሔር መጥፋእና ዘይደሊ ላው ምቅራብና ዝደሊ ወይታ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ አፍቱ ያው መንገዲ አፍቱ ቁንዕ መንገዲ እንተሊና እሰዮ ንቀጽለል ካው ወፂና አፍቶም ልጠፉ እንድሕር ሃሊና ኮይና መምላስ የድልየና እዩ ከዝውኒ ኢለሻና አለው እግዚአብሔር አበይ አለኹም ይብሎ አብናይ ፍቅር አደባባይ ኮይኑ ይጽውዕና አለው አው ተዘይተረኺብና በረከቱ አይንረከብን አብናይ ትሕትና አዳራሽ ኮይኑ እግዚአብሔር ይጽውዕና አለው አብናይ ጾም አደባባይ ኮይኑ ክርስቶስ ይጽውዕና አለው أما أدى قربان خوين كريستوس يصبعنا له سجوا الزجاجيو دوم قدح يصبينا له إخوانير اندحر سجوا بالعنا دوم ستينا مس إخوانيرنا نبر لنا أين تفعلنا مالتيو كريستيانيين لا بلنا بس عدا خلان تشفينا نتفعل لنا كين خون بيت كريستياننا تمالا لسنا بيت كريستيان لين فالت لنا كين خون لسمو قرر له خينا بلنا مس قربان زي تراخبنا كين خون مسحف تزرقحنا إننا نبمنا أوشتنا زي توهادك يخون الناس اللي ناس متصلت لين فالت كين خون أوشت جزانا هلا خمت فعل أيو دك الزاهر أوشت جزانا هلا خمت فعل أيو تنك أساق استرس خوينا كين خون إني أنا نابلنا نجرجن كهم أدك زاهر وصينا كين خون رأسنا مفتاش يدلي الناي روحنا مفتاش يدلي الناي كزونا وقطر شمنته قبل قاس كي وصانا حنت سبيتي عسرتها برور زلواء قلبت زلواء كاباتن حنتي انت طفياتا اتجزا اوشت جزا تطفئ لله اقحيتا العلام مبرحت غيرا تقلشامو اتا قلبت ترخبا لتن قرابتا راي علي رخيبيات حغوسا مساي دس يبلخن تبلن ازي بنسا هيوت منتان كنملسو እግዚአብሔር ከምዝገይሩ አስተምሄርና ለሎ በመሳሌ ገይሩ በአብነት ገይሩ ይሄምና ለሎ ታላ ቀለበዚያ አብ ገዛ ያጠፊያ አበራኻ ይኮንትን አውሽጥ ገዛ ያጠፊያ ቤተ ክርስቲያን እናተ ማላለስና እንድሕር ረዲኤት እግዚአብሔር ዘይተረዳና
ቤተ ክርስቲያን እናተመላለስና ናይ ቁርባን ክብሪን ድሕር ዘይፈለጥና ናይ ትሕትና ክብሪን ድሕር ዘይፈለጥና ናይ ጸሎት ጸጋን ድሕር ዘይፈለጥና ናይ ፍቅር ጸጋን ድሕር ዘይፈለጥና አበይና ማንየና እርስ በርስና ንገረናሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕና ላብ ተግባር መቅያር የድልየና እዩ ብስራሕ እዩ ዝግለጽ ብስም ብቻ ይኾነይ مسمع طرح كدحنا يخلي مسمع تلتلنا دم مدماز أوش تخام وهاد مسمع ما كله يسمعيه لا وش تخام وهاد سو مغان لا بتكبر مقيا يدلي الناي خازخ أنا النسخاتهم أبز على الزيا أبز عزيا أبينا نينا أنتي نحسب لنا أنتي نجار لنا أنتي نسرح لنا مسك زي أبيرنا نينا مسيطان سبرنا نحمل لنا نسأل لنا سبرنا نحجز لنا سبنا نحزن لنا سبنا نبدل لنا سبنا نحول لنا ولدنا دينا نخبر لنا ولدنا أنا نقل لنا لا بيت كريستيان لخد سبنا عنكفات نخون لنا ويس لا بيت كريستيان مسينا أنا نمهر لنا أبوتاتنا دينا ننقاشش لنا ويس لبوتاتنا خيرنا أنا من قد أبوتاتنا نغتل لنا هنا مننا أبينا زلنا أبينا مسفرتنا خنقمت أبينا معكننا خنقمت أبز جزيزي ولدنا بعين شللتنت نري له جزيء يزلو نستوعل لك إخزابير كريستيان كريستوساويان نستوعل ولدها مغيرهم خاليت سمعوا له جزينا لنا كنستوعل رزقبنا حدا ولادي لولادو زي يجب أكان بزي خد تولات الله أي ترد أكن نبل ولاد بزحاتنا دك إخزابير بتلي دما وطات كنستوعل رزقبنا أبي بس إحنا عمل لنا أبي درجة عمل لنا كنفلت رزقبنا ولدنا أي ترد أكن زي ترد دو وليدمنا زي ترد دو طرح أقرم لاخد أمال بيسومنا زي ترد دو الساتم كيتم هراستم يرومنا زي ترد دو صممنا وعلى الأناس جيبومنا زي ترد دو عاق أنا من ناخد لا أنا خدينومنا سلل تردهم أمهيرمنا سلل تردهم أفز درجة زي أفزحهمنا ولدهم بمخبارهم زي تردهم كبهلا يخيل مو مرد أما ولادي خامت من قشاش ديو مو مرد أما عرقان خام خاد ديو مو تردوا تولدي كبهالس ولادي تلصرف ديو حفتو ذا شماقة ديو أما نجد صنيحو بيت كريستيان لخد سب محنا قديو مرد مالت ممهار مالت معبال مالت زيديو أبي كم زلنا نستوعل لا في وريدنا كم زلنا نستوعل كميلنا واجانا أرخيصنا يو كم زلنا نستوعل سلزل توهبنا التخفل لنا واجا بزحي تخفي لنا دك إخزابير واجانا نخبره واجانا نملسه نكريستوس دمي تخفي لنا أبي كم زلنا لا في كنخيد خمس جبنا من قدنا نفلت أول ولنا ينفلت قدوس داوود مزمور حدا زقمتك على بأسي زي هورا بمكرسي عاني اتهم حق እግዚአብሔር ረስዑ ከፍቃድ እግዚአብሔር ልወጹ በናታቶም መንገድ ዘይ ኸደ ብጹእ እዩ አፍትናታቶም መንገድ ጠጠው ዘይበለ አፍትናታቶም ዙፋን ዘይ ተቀመጠ እሱ ብጹእ እዩ ቁኑዕ እዩ ንኡድ እዩ ክቡር እዩ ክብር ክረክብ እዩ እግዚአብሔር አምላክና ተኸበረን ተመስገነን ይሁን አበይ ከም ዘለና እንድሕር ተረዲና መንገድ እግዚአብሔር ንፈልጥና እንድሕር መንገድና ዘይፈለጥና ትንብና ዘይፈለጥና እቅድና ዘይፈለጥና ክብርና ዘይፈለጥና ግን ኩሉ ግዜ ናይ ዲያብሎስ ባሮቴና ክንኸውን እርስ በርስና ላተባላልዓና ኢና ክንነብር እርስ በርስና ላተኸፋፋና ስም ላውፃና እናተጸላለምና ኢና ክንነብር እዚ ከይኸውን መን ኢና ንሕና ኣበይ ኢና ዘለና ኣበይ ነይርና ከዝኸ ኣበይ ኢና ለለና ጠጠውልና ክንሓስብ ይግበአና ኣይትየ ሃሎከ ኣበይ ኣለኻ ኦሪት ዘፍጥረት معرف 3 قصري 9 وسوات لإግዚአብሔር